नमस्कार जय जगन्नाथ। एबे गोटे गोटे यूट्यूब रे गोटे देखिली गोटे गोटे रील्स गुंडा गोटे छोट यूट्यूब रे गोटे वीडियो छाड़ी मोर मो सान भाई को लेकिन से पिलाटी मते सकाळु फोन करथिला। मोर गोटे सान भाई थ्रू रे मते फोन करथिला, मते कहला जे भाई मो यासिर सांग यार सांग तार सांग आपण भाई कहतो किछ करबनी। मु ता कहली जे मो भाई रोस्टिंग करे कि कोन कर दे यूट्यूब तार निजर कथा मु ता भीतर पसेनी। जदि मो सान भाई मते कहबो जे भाई नवीन बाबू मोर चिन्हा तू बीजेडी विषय कहना मु तो मना करि परिबिन ना। तो तेणु करी प्रोफेशन अलग भाई भाई आमे गोटे घरे सीए क्या पसंद करे कौन करे तार प्रोफेशन अलग सी प्रोफेशन यूट्यूब करे। आप जानते यूट्यूब मानकर किसी प्रोफेशन यूट्यूब ही प्रोफेशन से प्रोफेशन किसी करे। तो ये जो चश्मा पिंचु राति अधे से गोटे मत फोन कर कहला मुझे मो सान भाई कहली देख छाड़ से आम निज कथा बोली कहूँ भाईचारा कथा कहूँ आम विषय तू आ कि करना। बट से मत कहला जे संध्या बेले हठात देखला बेलू मत कि भाई मैंने मत पठेले से गोटे मो विषय कर। अरे बाबू तू मनमोहन राउतरा को झील जोगाया लोक मु मनमोहन राउतरा को ड्राइवर कही मनमोहन राउतर औकात किसी ना। मनमोहन राउतरा गोटे छतरखिया तार किसी ना एठी ना कौटी भी किसी ना तार। जदि आम लड़िया आम पार पैसा था ना, जदि आम बापा पाखे पैसा था ताले आम देखे था भुवनेश्वर लोकसभा यासी नंबर के भोट पाई था तार औकात नथिला। से आम लिस्ट को जाना भाई किसी कला पैसा रखीच बापा पैसा यूज कल लोक भोट किनल। बट आमे नुआ थिलु 70,000 भोट नेलु नुआ थिलु आम कि जानी भी नथिलु आम इलेक्शन विषय आसी भी नथिलु। आ तम हिसाब रे मुस्लिम थिलु आ भोट नेलु 70,000 भोट नेलु। ये जो छतरखिया ताको झियो जोगाए सी गोटे बाहर जाइए से मत कह मो मारिसी छुआ मारिसार मनुष्य रुना कि मारिसार मनुष्य रुना तो बापा मारिसी जाऊ से रोथु और तू कौ छुआ तू जानथु राति अधे जो चश्मा पिंधे ता विषय मुझे कौन कहबी। बाबू तू जी हेता जो रिल्स रे हेनु हीरो गुंडा डॉन गप कौच से जो पैसा देके मीडिया वाला को मीडिया तो नुह बुमटा भी तोर ही से तो मीडिया मुझे देखनी मुझे तो राजनीति अच्छी सब मीडिया को देखे से मीडिया तो मुझे देखनी। तू जो मीडिया को आसी कही देछु कांग्रेस विषय आसबू तो मदनपुर टपिक आसबू तो जदुपुर टपिबू तो खंडगिरी टपिबू तो देखो थार मुझे कहूँ कह चाहती सबुठ नष्ट थार हूँ तोर सला जो बुलेट रे आम लगू सिंह से सिंहटा तो गाड़े लगेछु आम बुलेट से सिंह लगू से गाड़े लगेछु तू तोला छतरखिया मुझा देखनी मु तो देखनी। बाबू शुणु गुंडा देखौचु घरे पशियार ताकत रखी कमिशन पुलिस सम्मान करे न्याय व्यवस्था को सम्मान करे क्राइम को सम्मान करे लॉ एंड ऑर्डर को सम्मान करे से आम एमती हेनु तू गुंडा ही पारू आम गुंडा नुहे आम राजनीति करू क्या जाचु साधारण लोक तू जो चश्मा पिंधि कहून आखिरे स्टिच पड़ी कहूँ मो चश्मा पिंधे स्टाइल लोक मत सेल्फी नियंती सला कमेंट बॉक्स कहीं बंद करचु बे सला कमेंट बॉक्स खोलनु आम कमेंट बॉक्स खोलचु खोलिकी करचु फोन तो कले 200 थर फोन कले मु नुहे पूरा होल छात्र फोन कर होल युवक फोन कर होल भुवनेश्वर लोक फोन कर फोन उठाऊनु डर ए डर कहुए जो डरुचु से रिल कहीं मागे एमती गुंडा होचु बंद कर ताकू बंद कर पाटर भाषा बाहर नथला के लाइफ रे प्रथम थर बाहरला तो पई बाहरला कहीं जानिचु मु तो बापा मां खराब कहि परिबिनी तू तो बापा मां पई खराब पुओ होई पारू तो बापा मां भलो होइतिबे तू सला झाबटटा तो सला किछि नाही आ मु तते वार्न करूची भुवनेश्वर भितर पसिबुनी भुवनेश्वर भितर पसिबुनी भुवनेश्वर भितर पसिलु देखिबु मु कौन मु गौड़ घर छुआ मो ठाकुर जन्म होइचंती जेल रे मते जेल देखेबुनी दीदी थोड़ा जेल जाइए कांग्रेस पाई भूल न करिकी आउ थर जो पछेबिनी किंतु कहली पुतुल
ଛତରଖିଆ ତୋ ବୋଉକୁ ପଚାରୁ ଜନ୍ମ କେମିତି କରିଥିଲା ତ ଭୁଲ କରିଦେଲୁ ମୁଁ ମାରିଛି ଏ ଛୁଆ ନୁହେଁ ବେ ତୁ ଏଇ ତବୁ ମୁଁ କିଏ ଓଡିଶା ଲୋକ ଜାଣିଛନ୍ତି ମୁଁ କିଏ ଦୁନିଆ ଜାଣିଛି ମୁଁ କିଏ ମିଡିଆ ଜାଣିଛି ମୁଁ ପଇସା ଦେଇକି ମିଡିଆ ମୋ ବାଟରେ ବୁମ୍ ଲଗାଏନି ମୁଁ ଠିଆ ହେଲେ ବୁମ୍ ଲାଗେ ମୁଁ କୁହେ ମୁଁ ଓଡିଶା କଥା କୁହେ ମୁଁ ଓଡିଶା ଲୋକଙ୍କ କଥା କୁହେ ମୁଁ ଯୁବ ମାନସର କଥା କୁହେ ମୁଁ ତୋ ବେଳେ ଝାବଡ ନୁହେଁ ଯେ କାହାକୁ ଈଶ୍ୱର କ୍ୟାପ୍ଟେନ ମନ୍ମଥ ରାଉତକୁ ଟୋକି ଦିଏନି ମୁଁ ସେ ମନ୍ମଥ ରାଉତକୁ କହିବୁ ତାର ଔକାତ ହଉଛି କଣ ଜାଣିଛୁ ଏମିତି ବୁଲିବ ଛତରଖିଆ ଭଳିଆ ତାର କିଛି ଔକାତ ନାହିଁ ବାପା ନାଁରେ ଡେଉଁଛି କହୁଥିଲା ମୁଁ 5 ବର୍ଷ ଗୋଟେ କାମ କରିଛି ସବକୁ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲୁନି ଯୋଉ ଯାତ୍ରା କରୁନି ମତେ ଫୋନ କରିଥିଲା ବେ ଶୁଣୁ ମୁଁ ରେକର୍ଡିଂ ରଖିଛି ଶୁଣେଇଦେବି ମତେ ଫୋନ କରିଥିଲା କହିଲା ବଡେଇବା ସହ ଦେଖା ହବା କାହିଁ ସଳା ଆଇଲାନି ତାକୁ କହିଦବୁ ମୁଁ ଜଟଣୀ ଯିବାକୁ ରାଜି ଅଛି ମୁଁ ଜଟଣୀ ଯିବାକୁ ରାଜି ଅଛି ଆସିବ ଆସିବ ସଳା ଘରେ ରହିବ ସେ ଡ୍ରାଇଭରଟା ଏବେ ବି କହୁଛି ସେ ଡ୍ରାଇଭରଟା ଆଉ ତୁ ତା କଣ୍ଡକ୍ଟର ପୁତୁଲ ତୁ ତା କଣ୍ଡକ୍ଟର ଡ୍ରାଇଭର ଗାଡି ଚଲେଇବ ତୁ ଶଳା କାଚ ପୋଛିବୁ ତୁ ସେ ଥାର ଧରି ବୁଲୁନୁ ତ ସ୍କର୍ପିଓ ଦେଖଉଛୁ ତାର ଔକାତ ଦି ଜାଗା ମିଶିକି କେତେ କହିଲୁ 20 ଲକ୍ଷ ଖଣ୍ଡେ ହବ 30 ଲକ୍ଷ ହବ 30 ଲକ୍ଷରେ ଆମ ଘର ଲୋକ ଦରମା ନେଉଛନ୍ତି ଆମେ ମଦ ଦେଇ ପିଇ ଦଉଛୁ ଆମ ପିଲା ଯେତିକି ମଦ ପିଇ ଦଉଛନ୍ତି ଆମ ପିଲା ଯେତିକି ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଦଉଛନ୍ତି ଆମ ପିଲା ରାଲି ଯେତିକି ପଇସା ଦେଇ ଦଉଛୁ ତୋର କଣ ଔକାତ କହିଲୁ ତୋ ଔକାତ ହଉଛୁ ଦାଦନଟା ଶଳା ଦାଦନ ଭଳିଆ ରହ ତୋର ଔକାତ ନାହିଁ ଶଳା ଫୋନ ଉଠଉନୁ ଦମ ଅଛି ଫୋନଟା ଶଳା ମୋ ବିଷୟରେ ଯାହା ଭିତରେ କୁହେନି ମତେ ଫୋନ ମୁଁ ଫୋନ ଉଠାଏ ଫୋନ ଉଠା ଆଉ ମୋ ଭାଇକୁ ତୁ ଲାଗିବୁ ଔକାତ ହେଲାଣି ବେ ମଦନପୁର ହଁ ମୁଁ ବି ନାରଦ ନୂଆପଲ୍ଲୀ ବେରାସାଇ ଆସୁନୁ ଆ ବ୍ରିଜ ଟପ୍ ତୋ ଗାଡି ନମ୍ବର ଦେଖିଦେଲି ଏ ମୁଣ୍ଡରେ ରହିଗଲା ଆ ମୁଁ ଦେଖିବି ଯଦି ଭୁବନେଶ୍ୱର ତୁ ବୁଲିଗଲୁ ଶଳା ମୁଁ ରାଜନୀତି ଛାଡିଦେବି ଆ ମୁଁ ଟିକେ ଦେଖିବି ତୁ କିଏ ଶୁଣୁ ମୁଁ ୟୁଟ୍ୟୁବର ନୁହେଁ ରୋଷ୍ଟ କରେନି ଲାଇଭ୍ ଆସିଛି କହିବା ପାଇଁ ଆସିଛି ମୁଁ ଓଡିଶା ପାଇଁ କୁହେ ମୁଁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ପାଇଁ କୁହେ ମୁଁ ଯୁବକମାନଙ୍କ ପାଇଁ କୁହେ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଗୋଟେ ଝାବଡ ପାଇଁ କହୁଛି ମୋର ତୋର ମୁଁ ତୋ ବିଷୟରେ କହିଲେ ତୁ ହାଇଲାଇଟ୍ ଶଳା ହେଇଯିବୁ ତୋର ଔକାତ ବି ହେଇନି ଏତିକି ମନ ରଖତା ଯୋଉ କହିଲୁନି ଯୋଉ ଗପ କହିଲୁ ଶଳା ଝାବଡ ମନ ରଖ ଦମ ଅଛି ତୋ ଗାଁ ଚକୁ ଏବେ ଆ ମୁଁ ଯାଉଛି ଏବେ ତୋ ଗାଁ ଚକୁ ଆସିପାରିବୁନି ଫୋନ କର ମୋ ନମ୍ବର କଲ୍ ଅଛି 9938 400 500 କଲ୍ କର ମୁଁ ଯିବି ତୁ ଆ ମୁଁ କେସ୍କୁ ଡରେନି ମୁଁ ଥାନାକୁ ଡରେନି ହଁ ମୁଁ ଓଡିଶା ଶାନ୍ତପ୍ରିୟ ଜାଗା ମୁଁ କ୍ରାଇମକୁ ପସନ୍ଦ କରେନି ମୁଁ କମିଶନ ପୁଲିସକୁ ହଇରାଣ କରେନି ମୁଁ ପୁଲିସକୁ ସମ୍ମାନ କରେ ପ୍ରଶାସନକୁ ସମ୍ମାନ କରେ ତୋ ଭଳିଆ ନୁହେଁ ଯୋଉ ବିଜେଡି ଦେଖଉଛୁ ସେ ମନ୍ମଥ ରାଉତକୁ ପଚାରିବୁ ତା ଔକାତ କଣ ଥୋଡା ଡ୍ରାଇଭର ଥିଲା ଡ୍ରାଇଭର ଅଛି ଥୋଡା ଡ୍ରାଇଭର ରହିବ ତାର ଔକାତ ହେଇନି ତାକୁ କହିବୁ ଔକାତ ହେଇଛି ଆସୁ ସେ ବଡେଇବାଙ୍କ ଛକ ହଉ ଜଟଣୀ ହଉ କି ଆମ କଂଗ୍ରେସ ଭବନ ହଉ ସାଧାରଣ ଲୋକ ମାରିବେ ଚୋର ଚୁତିଆ ଆମେ ନୁହେଁ ତୋ ଭଳିଆ ନୁହେଁ ତୋ ଦାଦନ ବି ଆମେ ନୁହେଁ ଲଢେଇ କେମିତି ହୁଏ ତୁ ଦେଖିନୁ ତତେ କିଏ ମାରିଥିବ ତୁ ଯୋଉ ଚଷମା ପିନ୍ଧୁ ହଣା ଖାଇଛୁ ଦେଖିଛୁ ମୋର ଅଛି ଦାଗ ଦେଖିଛୁ ଅଛି ତୋର ଅଛି କାହିଁ ଅଛି ଜାଣିଛୁ ଅଳିଆ କଲେ ହାଣ ଖାଇବୁ ଆମେ କାହିଁ ଖାଇନୁ ଭାଇ ସମ୍ପର୍କ କିଏ କୋଉଠୁ କେମିତି ଆଣିବ କିଏ ଖଣ୍ଡା ଉଠେଇବ ଭାଇ ବା ସବୁ ଆମେ କ୍ରାଇମ ଦେଖୁନା ଡନଗିରି ହଉନୁ ରିଲ୍ସରେ ରିଅଲରେ ମୁଁ ଫୋନ କରୁଛି ଉଠଉନୁ ଦମ ଅଛି ପଛରେ ଫୋନ ଉଠା ଆଉ କଣ ଡାକୁଛି ଆ ମୁଁ ଯିବି ଯୋଉଠୁ ଯିବି ସୁଧୁରି ଯା କହିଲି ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ତ ଘରକୁ ଯିବି ପଚାରିକି ଆସିବି ଏ ଥାରର ପଇସା ନା ଝିଅ ଯୋଗେଇବାର ପଇସା ଟିକେ ପଚାରି ହବା ଅପେକ୍ଷା ରହିଲା ତୁ କଲୁ ମୁଁ କଲି କାଲି ପୁଣି ହବ ମୋ ଭାଇ ତରଫରୁ ଦେଖ କଣ କରୁଛି ସାରଦେଇ ମାର୍କେଟ ସାରଦେବି ସବୁ ତତେ ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପୁରା ସାରଦେବି ତ ପୁଅ ଲାଷ୍ଟ ୱାର୍ଡ କହିଲି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆସିବୁନି ରହିଲି।
আসলে ବହୁତ ଖରାପ ହବ, ବହୁତ ଖରାପ ହବ। ତୋ ସହିତ ଫୋନ ଉଠା, ବହୁତ ଖରାପ ହବ, ଭାରି ଖରାପ ହବ। তো ଘରେ ପଶିଯିବି। ଭୁଲ କଲୁ, ଭାରି ଭୁଲ କଲୁ ମୋ ବିଷୟରେ କହିକି। ମୁଁ ତ କିଛି କହିଛି? ଆଉ ତୋ ରେକର୍ଡିଂଟା ବି ମୁଁ ଶୁଣେଇଦେବି ଆଇଆଇସି ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ, କମିଶନର ପୋଲିସକୁ, ଲୋକଙ୍କୁ, ମିଡିଆକୁ ଦେଇଦେବି କେମିତି ହଉଥିଲେ କୁକୁର ଭଳିଆ। ତାପରେ କଣ କରୁଛୁ? ତୋର ଔକାତ ନାହିଁ ବେ, ଚୁପ୍ ରହ, ପୁରା ଚୁପ୍ ରହ। ଘରେ ପଶିବି, ପଚାରିକି ଆସିବି ତୁ କିଏ ଆଉ ମୁଁ କିଏ। ରହିଲି, ଦେଖା ଦେଖି ହବା ଭଲରେ। ଏବେ ଏଇଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ରେଡି ଅଛି, ତୁ ଅଛୁ? ଯଦି ଅଛୁ ଆ।